Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. We are from first group. We will present the material from curriculum development with the title situation analysis. First slide will be presented by Enda Handayani. Goal. The goal of needs analysis is to collect information that can be used to develop a profile to make decisions about the particular goals. However, other factor is from successful language program. Language programs are carried out in particular contexts or situations. Clark in 1987 12 comments, a language curriculum is a function of the interrelationships that hold between subject-specific concerns that and other broader factors embracing socio-political and philosophical matters, educational value system, theory and practice in curriculum design, teacher experiential wisdom, and learner motivation. Artinya yaitu goal, tujuan, atau sasaran. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk mengumpulkan informasi yang buruk, untuk mengembangkan profil, untuk membuat keputusan tentang tujuan tertentu. Namun, faktor lain adalah dari keberhasilan program bahasa. Program bahasa dilakukan dalam situasi konten tertentu. Clark, 1987. Komentar kurikulum bahasa adalah fungsi dari hubungan timbal balik yang diadakan perhatian khusus subjek dan faktor lain yang lebih luas yang mengekstrasi hal-hal ilmiah, politik, dan filosofis pendidikan, sistem nilai, teori, dan praktik dalam desain kurikulum, kebijakan pengalaman guru, dan motivasi pembelajar. Okay, next slide will be presented by Virial Balkis. Project factor. Curriculum projects are typically produced by a team of people. Members of the team may be specialists who are here specifically for the purpose. They may be classroom teachers who are second to the project for a fixed period of time, or the project may be carried out by teacher and other staff. The time frame for a project needs to be carefully planned. If a curriculum development team takes on too ambitious a task for the time available, the quality of their efforts may be compressed. The working dynamics of the team are also essential to smooth progress of the project. In bahasa, project kurikulum biasanya diproduksi oleh anggota tim. Anggota tim mungkin spesialis yang dipekerjakan secara khusus untuk tujuan tersebut. Mereka bisa jadi guru kelas yang diperbantukan oleh project untuk diperbaiki jangka waktu tertentu. Atau project dapat dilakukan oleh guru dan staff lainnya. Jangka waktu untuk project perlu direncanakan dengan hati-hati. Jika tim pengembangan kurikulum mengambil tugas yang terlalu ambisius untuk waktu yang tersedia, kualitas mereka dapat dikompromikan. Dinamika kerja tim juga penting untuk kelancaran proyek. Next slide will be presented by Pratiwi Noresta. Institution factors. A teaching institution is a collection of teachers, groups, and departments. Sometimes functioning in unison, sometimes with different components functioning independently, or sometimes with the components in a confrontational relationship.
Within an institution, there might be a strong and positive climate to support innovations. One where there is effective and positive leadership, and where change is received positively. On the other hand, there might be a climate where teachers distrust one another and the administration and have no firm commitment to the school. Sebuah lembaga pengajaran adalah kumpulan guru, kelompok, dan departemen. Kadang-kadang berfungsi bersama-sama, kadang-kadang dengan komponen yang berbeda berfungsi secara independen. Atau kadang-kadang pula dengan komponen dalam hubungan konfrontatif. Di dalam sebuah institusi yang mungkin terdapat iklim yang kuat dan positif untuk mendukung inovasi, di mana terdapat kepemimpinan yang efektif dan positif, dan di mana perubahan diterima secara positif. Di sisi lain pun, mungkin ada iklim di mana guru tidak percaya satu sama lain dan administrasi yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk sekolah. Next slide. Teacher factors. Teachers are a key factor in the successful implementation of curriculum. Within schools, teachers also have many different kinds of responsibilities. Some teachers have mentoring of or leadership roles within their schools and assist in orienting new teachers to the school, or leading groups of teachers in materials development and other activities. Guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Di dalam sekolah, guru juga memiliki berbagai macam tanggung jawab. Beberapa guru memiliki peran pendampingan atau kepemimpinan di sekolah mereka dan membantu dalam mengarahkan guru baru ke sekolah atau kelompok guru yang terkemuka dalam pengembangan materi dan kegiatan lainnya. Next slide will be presented by Dea Fitri. Dea. Learner factors. Learners are the key participants in curriculum development projects, and it is essential to collect as much information as possible about them before the project begins. The focus is on relevant factors such as the learner's backgrounds, expectations, beliefs, and preferred learnings. Peserta didik adalah peserta kunci dalam proyek pengembangan kurikulum dan penting untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang mereka sebelum proyek dimulai. Fokusnya adalah pada faktor-faktor yang relevan seperti latar belakang pembelajar, harapan, keyakinan, dan pembelajaran yang disukai. Conclusion. The purpose of a situation analysis is to gather information that can be used to develop a profile to make decisions about a particular goal. And situation analysis has many factors that must be considered, such as project factors, institutional factors, teachers, students, age. Jadi, tujuan dari analisis situasi adalah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan profil untuk membuat keputusan tentang tujuan tertentu. Dan analisis situasi memiliki banyak faktor yang harus diperhatikan seperti faktor proyeknya, faktor institusi, guru, dan muridnya. Demikian kesimpulan dari materi kami. Thank you. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.